तो हेलो सांग मैंने आज टॉपिक होची कास्ट सर्टिफिकेट विषय रे। तो आज मु आपण मानक स्टेप बाय स्टेप शिखेबी केमिति कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करंती। तो चलो वीडियो स्टार्ट करवा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। जदि स्किप करके देखिए तो आपण माने बुझी पारिबेनी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करवा। प्रथम आपण मानकु जे कोनोसी गूगल ब्राउजर आसीबाको पड़िबो। आ सर्च बार रे आपण टाइप करिवे edistrict.odisha.gov.in रे। ये वेबसाइट लिंक मु डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन रे दे देछि। आपण डायरेक्ट ये वेबसाइट रे आसी परिबे। आसिला परे किछि एमिति का इंटरफेस देखिबाको पड़िबो। आपण मानकु एठी लॉगिन ऊपर क्लिक करबाको पड़िबो। लॉगिन रे क्लिक कला परे आपण मानकु किछि एई प्रकार देखिबाको मिलिबो। एठी आपण माने रजिस्ट्रेशन रे क्लिक करके आपण एठी रजिस्ट्रेशन करि परिबे। एठी आपणकु आपणकर नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड आ सिलेक्ट स्टेट रे ओडिसा टाइप करके एठी कैप्चा देके सबमिट कले आपणकर रजिस्ट्रेशन हे जिवो। रजिस्ट्रेशन हैला परे आपण लॉगिन रे क्लिक करके मोबाइल नंबर आ पासवर्ड देकी एठी लॉगिन करिनेबे। लॉगिन कला परे आपनको किछि ए प्रकार रो डैशबोर्ड देखिबाको मिलियो। रे आपण माने व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस रे क्लिक करिवे। एठी रे क्लिक कला परे सर्च बार रे जेकी एठी आपण जो सर्टिफिकेट अप्लाई करबाको चाहतंती सेटा एठी टाइप करिवे। एठी देखंतु ओबीसी टाइप कर देले एठी ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करबा पई एठी आसीबो। तापर सेठी क्लिक कला परे एठी देखि पारथबे एप्लीकेशन फॉर्म टी ओपन हे जेछि। तो चलो गोटे गोटे करी एप्लीकेशन फॉर्म टी को फिलअप करवा। एटी सैचुरेशन रे श्री श्रीमती मिस जोटा भी दे देबे। तापर एटी एप्लीकेंट नाम टू देवा को पड़िबो। एप्लीकेंट नाम दला परे एटी जेंडर सिलेक्ट करिवे। जेंडर सिलेक्ट कला परे मैरिटल स्टेटस को आपण दे देबे। मैरिड ना अनमैरिड सेटा दे देबे। तापर एटी एज डाली की फादर नेम तापर मदर नेम फिलअप कर देबे। आ तापर मोबाइल नंबर दे देबे। तापर ईमेल आईडी एटी दे देबे। तापर आधार नंबर न देले भी चलिबो, सेटा मैंडेटरी नुह। तापर एटी रिलीजन दे देबे, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन आपण जोटा भी सेटी एटी फिलअप कर देबे। फिलअप करा परे आपण एटी प्रेजेंट एड्रेस को आसी जिवे। प्रेजेंट एड्रेस रे आपण एटी देखि परथबे डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, तहसील, विलेज, आरआई ऑफिस एटी आपणकर जोटा भी सब फिलअप करबा को पड़िबो। चलंतु मो गोटे गोटे कर सब फिलअप कर दउची। आपण माने भी आपणकर डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील ऑफिस, विलेज आ आरआई ऑफिस सिलेक्ट कर देबे। जदि आपणकर गाँ रो ना आसुनी ताले एटी विलेज नॉन इन लिस्ट रे क्लिक करके आपण निज गाँ रो ना एटी डाली परिवे। तापरे एटी देखंतु लोकल डिटेल्स प्रेजेंट एड्रेस। एटी आपण जदि शहर रे बसवास करचंती ताले अर्बन सिलेक्ट करिवे। जदि आपण गाँ रे बसवास करचंती ताले आपण रूरल सिलेक्ट करिवे। तापरे एटी आपणकर डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक आउ जीपी तापरे विलेज नेम सिलेक्ट करबा को पड़िबो। तापरे सबमिटेड सेम एज एप्लीकेंट। एटी देखंतु एटी जदि आपण निजे सबमिट करचंती ताले यस करिवे। जदि आपण सबमिट करनांती तापरे एटी नो करिकि आपण जे भी एटी सबमिट करचंती तांको नाम देकी रिलेशन रे कोन लागुचंती तांकर सेटा देबा को पड़िबो। जदि आपण निजे सबमिट करचंती ताले एटी यस करंतु। एटी एप्लीकेंट को फोटो कॉपी अपलोड करबा को पड़िबो। एटी देखंतु मैक्सिमम 250 केबी हेबार कथा। यूज फाइल रे क्लिक करिकि फोटो कॉपी अपलोड करनेबे। फोटो कॉपी अपलोड कला परे एटी देखंतु पर्पज रे आपण को पर्पज रे अप्लाई करचंती सेटा एटी देबा को पड़िबो। जदि आपण एजुकेशन पर्पज पय अप्लाई करचंती ताले एटी एजुकेशन पर्पज लिखिबा को पड़िबो। तापर देखंतु परमानेंट एड्रेस। एटी जदि आपणकर प्रेजेंट एड्रेस आ परमानेंट एड्रेस सेम अछि ताले आपण एटी यस कर दियंतु। के तलको आसीबे। टिके तलको आसिला परे आपण एटी देखि पारुथिबे लोकेशन डिटेल्स परमानेंट एड्रेस। एटी आपण जदि शहर रे बसवास करछंती ताले अर्बन सिलेक्ट करिवे। जदि गाँ रे बसवास करछंती ता पहले आपण रूरल सिलेक्ट करिवे। तापर एटी ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, जीपी तापर विलेज एटी सब देला परे पेरेंट्स डिटेल देबा को पड़िबो। देखंतु जदि आपणकर माँ बापा जदि कोनोसी गवर्नमेंट जॉब किंबा ऑर्गेनाइजेशन रे काम करछंती ताले एटी
ୟେସ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମା ବାପା ଯଦି କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠି ସବୁ ନୋ କରିବେ। ପ୍ରପର୍ଟି ଓନର୍ ବିଷୟରେ ଏଇଠି ପଚାରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଯଦି ଜମି ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଠି ୟେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ନୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ କାହା ନାମରେ ଅଛି, ଯଦି ମା ନାଁରେ ଅଛି ତାହେଲେ ମଦରରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବାପା ନାଁରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଫାଦରରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ଆଉ କେତେ ଜମି ଅଛି, ଏରିଆ ଏଟା ଦେଇକି ତାପରେ ନେକ୍ସଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜମି ଜଳସେଚିତ ତାହେଲେ ଇରିଗେଟେଡ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଗଛ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନରେ ୟେସ୍ କରିବେ ଆଉ ସେଇଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନୋରେ ସବୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାଷ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ଏଠି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ରେଜୁଲେସନ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପେ ଆସିଯିବ। ରେଜୁଲେସନ୍ ଡେଟ୍ ବି ଆପେ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର ନାଁ ଦେଇଦେବେ। ଆଇ ଆଗ୍ରିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଇଦେବେ। କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଡିସପ୍ଲେରେ ଶୋ କରୁଥିବ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଏଡ଼ିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଏଠି ଆଟାଚ୍ ଆନେକ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଜମିପଟା ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏଇଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କପି ଅଫ୍ ଆରଆର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜମିପଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେଭ୍ ଆନେକ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରାହେଇଛି ସେଇଟା ବି ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ଟା ଆସିଯିବ। ଏଇ ସ୍ଲିପ୍ଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ବି ରଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି କେମିତି ଚେକ୍ କରିବା। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ଆସିଲା ପରେ ଭ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଟ୍ରାକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଗେଟ୍ ଡାଟାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଶୋ କରୁଥିବ କେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।